Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatiha. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la mereka untuk menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki zahir dan rezeki batin, insya-Allah. Mendidik hati menjadi tenang. Allahumma salli ala sayyidina. Hati kita tempat pandangan Allah. Hati kita tempat pandangan Allah. Orang yang memelihara dan menjaga hatinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga hatinya dipandang oleh Allah, ialah orang yang memperoleh ketenangan dalam kehidupan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang dalam hidup ni tercari-cari macam mana nak tenang hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak tenang hati dengan cara mencari jalan selain daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi Muhammad, dia bukan jadi orang yang akan dapat tenang, tapi yang dia dapat ialah lain daripada itu, iaitu ketidaktenangan dan tidak bahagia dalam hati dia. Manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia prihatin terhadap pandangan Allah kepada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia akan mendapat tenang dalam kehidupan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, orang yang mendapat tenang ialah orang yang menjauhkan dirinya daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh daripada kemurkaan Allah ialah orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan mendapat tenang dalam diri dia. Maksudnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, jauhkan diri kita daripada maksiat. Maksiat ni sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun kita sering melakukan maksiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi yang diperlukan ialah kita bertaubat. Jadi bertaubat itu ialah tujuannya ialah untuk set up balik hati dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun kita buat maksiat, maksiat mata, telinga,
dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesannya ialah di hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksiat kita buat secara zahir, tetapi kesannya ialah di hati kita. Maka sebab itu, bila mana kita melakukan maksiat, maka yang dianjurkan oleh agama ialah kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat maknanya menyesal. Bila kita rasa menyesal, kita minta ampun. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu, kesan daripada maksiat zahir yang terkena di hati kita tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lama. Sebagai contoh, Nabi sebut dalam hadisnya, maksiat yang dilakukan oleh seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah akan memberi kesan di hati kita bintik-bintik ataupun titik-titik hitam. Yang disebut dengan nukratan sauda. Kalau kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia akan jadi titik-titik hitam itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan meliputi hati kita. Bila mana titik-titik hitam itu meliputi hati kita, saudara Sayyidina Muhammad, maka kebahagiaan seseorang akan hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kita dalam seharian kita hidup, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita wajib memperbaharukan taubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita mesti merasakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ialah insan berdosa yang kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak lepaskan diri daripada titik-titik hitam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita berdosa, yang pertama sekali kita menyesal, yang kedua, kalau jenis perkara itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksiat mata. Caranya, kita kena tinggalkan maksiat mata tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tinggalkan maksiat mata tu, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka yang berlaku pada kita ialah kita memulihkan hati kita yang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika itu akan mewarisi hati yang sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati yang sihat ialah hati yang bawa kita ketenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam apapun situasi kita, sepanjang masa, setiap detik, waktu dan ketika, kita mesti memohon ampun dan mengungkapkan astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita biarkan perkara itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita biarkan hati kita sebegitu rupa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia akan datanglah apa yang disebutkan hati tidak tenang. Dia manusia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan Tuhan ni ada dosa je, hati tidak akan tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
maka lepaskan diri daripada dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan lakukan amal yang soleh selepas daripada itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang melakukan amal yang soleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selepas dia melakukan maksiat, jadi maksiat itu akan hilang dan gugur daripada hati dia. Seperti mana yang Nabi sebut, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan kejahatan itu dengan kebaikan yang akan memadamkan kejahatan yang kita lakukan. Bila kita buat maksiat, yang pertama taubat. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat baik selepas itu. Kita buat baik selepas itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buat baik selepas itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kebaikan yang kita buat akan menghapuskan kejahatan yang kita lakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah cara dan jalannya untuk menimbulkan tenang dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang mencari tenang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan cara yang palsu. Contoh, bila serabut-serabut, dia pergi karaoke. Ataupun dia pergi ke disco, dengar muzik. Konon-konon, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan dapat tenang melalui jalan tu. Jalan yang dia lalu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melalui jalan itu ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah umpama orang yang sakit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi tak ambil ubat yang betul. Dia ambil jalan yang salah. Bila ambil ubat yang salah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka hatinya yang dia nak dapat ketenangan tidak akan berhasil. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka tenang itu bila mana seseorang itu balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang kuat melakukan ibadah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tengok wajah dia, kita rasa tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok wajah dia, kita rasa tenang, macam mana dia? Tentulah dia lebih tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, carilah tenang melalui pembersihan jiwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ibadat ni jangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan buat lebih-lebih kurang, tapi kita kena buat secara konsisten. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biar orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau orang tengok kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang sangka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang sangka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ialah orang yang tidak melakukan maksiat. Itu sangkaan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi hanya Allah yang maha mengetahui tentang diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sangkaan orang, sebab
orang tengok zahir kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan mana ada orang yang tak berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Seperti yang Nabi sebut, at-taibu minadh-dhanbi kama la dhanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka disitulah terletak ketenangan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disitulah terletak hati kita menjadi tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ada satu orang guru kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok muka dia, kita rasa tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa dia pergi ke London. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan di kota London. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dua orang mak saleh berlari-lari menyeberang jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang putih ni langsung dia kata pada guru kami, dia kata, tenang kami tengok muka kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tentu lebih tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tenang jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita merasakan tenang di dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mengajar diri, mengajar hati menjadi tenang. Allahumma salli ala sayyidina. Kita kena positif dengan semua takdir-takdir Allah yang Allah tentukan dalam hidup kita. Kalau kita ditimpa dengan satu masalah, kita ditimpa dengan satu ujian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ditimpa musibah ataupun ditimpa satu ujian, kita cuba untuk tak puas hati dengan ujian tu. Maka sebenarnya orang itu sedang mereka dalam hati dia untuk dia tidak tenang, hati dan jiwa dia. Maksudnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam menghadapi situasi macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang perlu ialah kita positif dengan semua takdir. Dengan kita kata macam ni, Allahumma salli ala sayyidina, Tuhan ni bila mana dia tentukan sesuatu penentuan, pasti ada hikmah dia. Jadi pujuk hati macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan protes takdir Allah. Bila mana kita setuju dengan takdir Allah, dengan kita mengatakan bahawa yang Tuhan tentukan pada kita ialah dengan sebab Tuhan bersifat dengan hakim. Tuhan bersifat dengan hakim, iaitu Tuhan yang maha bijaksana. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana dia bersifat dengan hakim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita faham kata dia tidak melakukan sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia nak zalim kita. Tapi semua yang dia buat dalam hidup kita ada hikmahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia tentu sesuatu, dia hendak kita mendapat sesuatu yang lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa macam tu. Bila mana kita rasa macam tu, kita akan rasa dibelai oleh Tuhan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita rasa dibelai oleh Tuhan, Tuhan dia buat kat aku macam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tenanglah jiwa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, tenang di hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mesti diusahakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selain daripada tu, tenang di hati akan datang dengan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akan datang dengan zikrullah. Jadi biar dalam hidup kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ambil sedikit masa. Macam muslimat sahabah mihrab 4 pagi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ambil sikit masa. Bangun awal tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berzikir la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ikut kemampuan yang boleh kita kata. Mungkin 100, mungkin 200, mungkin 300. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma di mulut kita la ilaha illallah, di dalam hati kita Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Benar ni kita tak boleh buat malam ni ya, malam esok tak buat dah, setiap malam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Timbulkan rasa tenang di hati dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana Allah dah di dalam hati kita, mailah sebarang ujian pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mampu berhadapan dengan ujian itu dengan tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah kita menempuh hidup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk kita mendapat ketenangan jiwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, untuk mendapat ketenangan jiwa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ialah dengan kita memerhati ataupun melihat wajah orang-orang yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melihat wajah ataupun muka orang-orang soleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan menimbulkan tenang dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka menziarahi orang-orang soleh itu ialah suatu yang dianjurkan oleh agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk kita bermuhasabah, melihat wajahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Tapi kadang-kadang orang ni dia ziarah Datuk Guru, dia pergi cakap banyak. Cakap banyak tu kurang adab. Allahumma salli ala Sayyidina. Dia bercerita tentang hai diri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita ziarah Pak Sumi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adabnya dialah yang cakap banyak, bukan kita yang cakap banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita kurang adab di dalam menziarahi para ahli ulama, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka keberkatan yang kita dapat, keberkatan yang kita sepatutnya dapat dengan menziarahi para ahli ulama akan hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad cara kita hidup di atas muka dunia ni. Hidup di atas muka dunia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah seumpama
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berhadapan ataupun di keliling kita ni ada rimau, ada singa, ada buaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka setiap yang kita temui tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanya nak cari kesempatan untuk memudaratkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berhati-hati dalam kita bergaul dengan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tak kenal orang, tapi dengan kita meletakkan hati kita kepada Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nanti akan datang pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad, untuk kita kenal pasti orang yang kita berkawan ni, hak ni orang yang berisiko kalau kita kawan dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkawan dengan dia akan memudaratkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang menjadikan kita selamat daripada kita berhadapan dengan isu-isu yang menjadikan iman kita tidak tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni kena banyak mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehari-hari mesti kena ada solat hajat kita sembahyang. Solat hajat yang kita sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah bertujuan kita nak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak tersasar daripada jalan yang sepatutnya kita menjalani, jalan kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang paling mudah menempuh hidup ialah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menempuh kehidupan dengan hatinya. Sebab tu kata guru kami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita boleh minta pandangan orang dalam apa-apa isu. Last sekali kita kena percaya kat diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diri kita sendirilah yang disebut dengan suara hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka suara hati kita lah yang paling tepat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di dalam menentukan sesuatu keputusan dalam hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hati kita ni akan tenang mengikut panduan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan terpengaruh dengan tujuan-tujuan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biar kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berpaksi hidup kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam hidup ni kita kena perhati, adakah tindakan-tindakan yang kita ambil tu Allah redai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tindakan yang kita ambil mendapat keredaan Allah, insya-Allah kita tenang. Tapi kalau tindakan yang kita ambil kita membelakangkan Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak peduli adakah hak tu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita hanya peduli, aku nak hak ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita tak peduli terhadap adakah
perkara itu diredai oleh Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jalan yang kita tempuh ialah jalan yang kita cipta untuk kita tidak tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, dalam hidup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pastikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita membuat keputusan, kita berpandukan kepada istikharah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang berpandukan hidupnya dengan istikharah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keputusan yang dia ambil ialah keputusan yang tepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tidak akan tersasar daripada yang betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka tenang hati itu kita kena ajak. Tenang hati ini kita kena bentuk. Tenang hati ini kita kena cari. Tenang hati ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah ciptaan Allah dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun orang tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ujian yang menimpa kita tu sampai orang geleng kepala, ish, beratnya ujian dia pada sangkaan orang dia. Sebenarnya masalah sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ialah orang yang tenang dalam menempuh sesuatu ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, masalah sayyidina Muhammad, maka usahakan hidup kita ni berpaksi kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Hidup ni kalau kita cuba, Allahumma salli ala sayyidina, nak keluar daripada kerangka agama, kita nak cari hak lain bukan kerangka agama, masalah sayyidina Muhammad. Jadi yang kita tempuh ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita tempuh ialah sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang akan mencelakakan kita. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu berhati. Sesuatu yang Allah tentukan kepada kita, masalah sayyidina Muhammad, ataupun bila mana kita buat sesuatu keputusan, kita mesti memperhatikan, adakah Allah redha terhadap apa yang ku buat ni? Tu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita bertindak mengikut hawa nafsu kita dalam ujian yang menimpa dalam hidup kita, insya-Allah. Maka muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendidik hati menjadi tenang ni ialah merupakan suatu perjuangan yang mesti kita perjuangkan setiap saat, detik dan ketika. Kerana orang yang tidak tenang hidup di atas muka dunia ialah orang yang tidak mendapat kebahagiaan di negeri akhirat sana. Kalau kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mendapat kebahagiaan di negeri akhirat, maka kita mesti mengusahakan tenang di muka dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka untuk tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, moga-moga kita semua Allah tentukan kita mendapat ketenangan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Hidupkan malam-malam kita dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tenang jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta Allah kurnia hati yang tenang. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak bagi sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada kita, Allah akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggerakkan lidah kita
untuk kita berdoa dengan doa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bangkit pagi sebelum subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita minta Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita tenang jiwa, maka Allah akan lorongkan kita untuk menjalani jalan jiwa kita tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sudah pasti orang yang jiwanya tenang ialah orang yang bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan patut menjadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang yang kita dekati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita mendapat kebaikan daripada orang yang tenang jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kalau jumpa orang, tengok muka dia, kita serabut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang tu tak menimbulkan tenang dalam hati kita. Kalau kita nak minta dia selesai masalah kita, tengok muka dia, salah sayyidina Muhammad. Adakah dia menenangkan kita? Kalau dia menimbulkan tenang kita, maka orang tu boleh kita minta dia selesaikan masalah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendidik hati kita menjurus kepada jiwa yang tenang. Bila kita tenang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak balik ke negeri yang kekal, ketika itulah malaikat akan sambut kita dengan kata para malaikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ni adalah jiwa yang sampai kepada kedudukan dia panggil nafsu, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jiwa yang tenang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seseorang yang tenang melihat peribadi dia. Dia tak perlu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang dia tak perlu untuk tengok wajah-wajah orang untuk dia tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sendiri melihat peribadi dia tenang, dia tenang tak? Kalau dia sendiri melihat peribadinya dia tenang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bersyukurlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana dia telah dikurniakan sekeping hati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang sentiasa tenang dalam kehidupan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi perjuangkanlah, usahakan kita untuk mendapat hati yang tenang, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat Mihrab 4 pagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka semua hati yang tenang setenang-tenangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat mereka, dan Allah melorongkan mereka untuk selalu redha terhadap semua takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang yang ketika nak balik jumpa Tuhan, malaikat berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu berjumpa dengan Tuhan kamu dalam keadaan Allah redha pada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kelompok hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua di dalam syurga aku. Moga-moga kita semua ialah orang yang masuk syurga sebelum
menjelang syurga di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga di dunia ialah ketenangan jiwa. Mana-mana orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mendapat ketenangan jiwa di dunia, insya-Allah layaklah dia untuk masuk ke syurga Allah di hari akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا